لله الذي خلق الخلق لعبادته وأمر بتوحيده وطاعته وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أكمل الخلق عبودية لله وأعظمهم خشية له دعا إلى الله وجاهد في الله حق جهاده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وسار على نهجه وسلم تسليما كثيرا أما بعد ويا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل لعلكم تفلحون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah Jumat pada kesempatan yang mulia ini, saya berpesan kepada para jamaah sekalian, khususnya kepada diri saya sendiri, marilah kita terus-menerus meningkatkan iman dan takwa kepada Allah dengan selalu mentaati dan menunaikan segala yang diperintahkan dan menjauhi segala yang dilarangnya. Dengan penuh kesadaran, kesabaran dan keikhlasan hati karena Allah semata. Dengan demikian, mudah-mudahan kita termasuk golongan para hamba-Nya yang selamat, beruntung dan bahagia di dunia, utamanya di akhirat. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita merenung dan berpikir tentang pencipta kita. Apa sebenarnya tujuan Allah menciptakan kita? Allah menciptakan kita tidak lain adalah untuk beribadah kepada-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan jika Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Dan firman Allah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din, hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian maka setiap amal yang dilakukan seorang hamba, baik yang bersifat qalbiyah atau badaniyah dan al-amaliyah atau benda yang disyariatkan termasuk dalam kategori ibadah, bahkan adat kebiasaan bisa berubah menjadi bernilai ibadah manakala diniatkan yang baik. Tidur misalnya, apabila dimaksudkan supaya kuat menjalankan puasa dan supaya malam harinya dapat menunaikan sholat malam, maka tidur semacam itu menjadi bernilai ibadah. Bahkan hubungan suami istri, jika dimaksudkan supaya sepertinya dapat terjaga dari yang diharamkan, maka juga menjadi bernilai ibadah. Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, di dalam fardi istri yang dilakukan seorang di antara kamu merupakan sedekah. Mereka bertanya, apakah seorang di antara kami menyalurkan syahwatnya mendapatkan pahala? Beliau menjawab, bagaimana menurut pendapatmu jika ia melakukan pada yang haram? Bukankah ia berdosa? Maka begitu pula jika ia melakukannya pada yang halal, maka tentu ia mendapatkan pahala. Demikian pula orang yang mencari nafkah buat menafkahi istri dan keluarganya juga merupakan sedekah. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu ibadah wajib dan ibadah sunnah. Ibadah wajib diantaranya yang dilakukan berulang kali secara terus-menerus
dalam sehari semalam ialah sholat wajib 5 waktu yang dilakukan seminggu sekali seperti sholat Jumat, setiap setahun sekali seperti puasa Ramadan, mengeluarkan zakat, dan kewajiban sekali seumur hidup bagi yang mampu, yaitu ibadah haji. Sedang ibadah sunnah seperti sholat sunnah, baik yang mengiringi sholat fardu, sholat rawatib yang lainnya, sedekah sunnah, puasa sunnah, selain pada waktu-waktu yang tertentu yang dilarang untuk melakukan sholat dan puasa, ada pula ibadah yang diperintahkan dalam setiap waktu seperti berzikir kepada Allah di dalam hati dan tidak. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Wallahu ta'ala yaqulu bi qawli yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة وجعل أمتنا خير أمة وبعث فينا رسولا منا يتلو علينا آياته ويزكينا وعلمنا الكتاب والحكمة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تكون لمن اعتصم بها خير اسما وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله للعالمين رحمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة تكون لنا نورا من كل ظلمة وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا خشيتك ما يمول بيننا وبين معاصيك من طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبة الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة
الإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر استغفر الله العظيم لي ولكم.